Espace TV. Espace TV. Fenfe sinileri na Kenya ben Espace TV ma awa Giabon Bella awa Wanjalankan la Guinée en afoli ko nyale sela albela denima ama fenema albake dunya fanfan yo mal kano nyamen kan wati ni basekota le hala le ambulu ko ya nyemen tala ko bla al sawodo asiema mbado wo tunkuni asalalu anato dona olero sisenko nyafonye andina adamina awa menye konia ankalonko ye de kurubale di mema jini kona krian wo nyemo folo wala si alama sawani do wo kenine di masitamini asiema do awa asini moment no do woka sayale masodo awa gwengwendo koka alla kulla kuda ya kafanga dalma konia jama kila de dimaslon kama sagbre sugandi mendina awa mensaninko honorable andina wa kasonya we district lady menye awa CRD mania konin kono we prefecture de Koya lady entre apulani wati jando koni kama fne yen wulbra awa taminko kawa asi allabunma we kondo fili lady yen kalnye bawo pomentre yendo nanya fulama na kanda ko sen awa woterebra tinyen aterebra kadi awa faida pon obrala blaba abraba na bena ana ministre bonda bolo men jantoni ana slal la kodo tunku nun salal le wodi watin kongudo ni batami sisen andina do le ala wo bela den ndo kanya fanye alal malmata alla tiliballa halibi sinensa anye alfula foli ko nyumala albake dunya fanfan yomi alkalo nyamen kan wati ni mbase kutali halal le ambulo ya nyemen tala kulubla al saudo li halawulu andina lamina yoman ka fol nyamen kan atunkuni asalal do ni kama fene awa a photo association ba même kokonia ankalan ko préfecture beni la de kurule yang meni ebola awa sol kono kana sobal kono albana fo alialla dane ka awa structure ta na ye de kurudi albena to almakela men kono ka ben alla kulla tamaya mana ye arabade yadi awa na ye katarete kogrel fana ma mentena wala awa arabade yat konin ko ni konin kama fene awa konia jama alla de kurubawo anna nyona benine dimasi tamini tamningo la de o make kobrela la de o kenine kama fene konia amansake folo mentre ndo kasaya masro ambe do awukela la hinala kamo breta kawulasi wonodo awa womo wolasi o kenine ni kama fene dimasi tamini womo wolasi woma awa konia dunyol to awa sido agbengendo na ye mande njamaldi katrete awa mobrel fana ma wuluka sena bolike kawase awa barabani konindo asiamamba do mansake mena sini alan mansawanindo andina antolo sinkama sawanan kan aninka traité anatomen kala abaradi na ye konia den koni bolo didi anyoma andina antolo sinkama adina sawanan kamfo lomba newo dédié la muamina du dana kasanda ni e alale ne balikabola alale nye nyinga boye ni balakabo nguroba unye mvate dunya lobi ne wo balakabo la anye nyinga boye ne balakabo maunye mamo flale ya nambora yendo ankajira kalako awa konia jamalu wolu koni mato siro agbengbendo na ye awal dunyolu fanandi ankalon koni kama fene mande wo fanan belenti kasina bolike kanase awa mansalasini do mansalasini make mande ko nya sisila denima ko kayira ka ko mande nun konia ko liye fe kono kelen kiseledi ko mande nun konia ko lubulo di nyoma ko mo mankan ko fo nye ko lu be kalon kwali mo kelenedi ko bawo ko dolu kolenko dolu fanan ko le konko ko agbengbendo ko lagine ko montese ima se ila ko nabra ben awa benun kambe na sabatile ma mandem fana belenti andina antolo sinka o fana ma sawonan kamme yada anasena bolika na kana ben awa mansala simendo adina wonya fanye se koninyama dobere kumaya wono kumale fola kuma me sababari me abaka sababari namma detaye moluye aitanda nyaayele de adu haka dolali andu bela long kwanna nan bara ben gamam ayla do gilala min yan do ko sumun kelalu man nga ka do kay ma ko sumun kela do kay ma ko do gilala ayla do gilala min nane ay di se jamana nasila parce que ay do gili fen fen la ko ya bela
a ye dɔnkili fɛn la fanga y'a bɛɛ la a ye dɔnkili fɛn la a ni badenya labɛn ka kaɲɔgɔnya labɛn ka jamana labɛn ka sigi labɛn manden mɔbɛyi ko ka wulu fo do fana ka kuma dɔ fɔ mandenkalu kan ko jira kɔniyala bi kɔniya lɔn k'a fɔ k'a b'a fɔ ko kɔniya bɛ yan manden ko farafasiya t'a la an ye nɛn dɔ a dantɛ k'a jira ka a la a fɔra mɔgɔ min ma ko lajilo nsani ko de ka bɔ bɛɛ la a ka san 10 kɛ manden kunna mɔbaya la o bɔra kɔniya de o bɔra sayi demaro alaye amadu kamara ka bɔ kairawani o le sigilen wo nɔrɔ a ma kɛnɛ bi a ye bon na ka fa tɔɔrɔ ka k'a tɔɔrɔ alaye amadu kamara a ye kairawani k'ale de a ye bon na a ma kɛnɛ mɛ ale de ko seyiba dunbuya ye manden cɛ n'a muso lu ta ko ka da kɔniya mɔ balasidiya do ko kɔniya k'ale di k'a jira kɔnjɛla ko diferansi tɛ yen an bɛ san 10 ni lolu bɔ k'a fɔ ko ka manden kunna sigi a bɔra kɔnija de dɔ bɔra bɔ bɛɛ la min ye wele ye bɔra kairawani n'a ye kamara di fara ye wala fara t'o la mɛ ko dɔ hami tɛna mandenkɛ la ala bɛ hami bɔ nabi ala ye mɔriba mɛ ŋɔnɛ mɔriba kuruma ala ma la hinɛ la awa boko manden awa molu fanana manden den fanan ka senaboli ke kana se awa barabani ndo manden den men ka senaboli ke kana se barabani ndo yo kababaro wolu fanan ma to sido alka ira ka kol kakane ko ka senaboli ke ko bawo manden nun konia ko liye fe kono kelen kisele di ko agbengbe ndo fwali nale kana tere mansala sini ndo andina antulo sinka wo fanama adina hasawana kamfo konia masala si bi Lombami Majumasi le 16 septembre. Doyen Nungena, doyen Biro Kanté, Minakra commissaire Dionale Beila 1947. Wo Yanobi. Mande Ngweleti Yanobi, Morlai Kuruma, Lai Amadou Baragnon. Mande ji ba degbede yanone bi nye Elaj Kababarole ul toro nyabe bunye di ma ko kakase di la Ibrahim mama sachema doni misini akun ala sakro andi anali ala banke mundi anda irakalla awa yoman ka fol nyanya men kan tunkuni salaldo andu akasonya ni kama fene wo district le di mema jini awa CRD mania kono wo bela deni prefecture men kono wole to kokoya ni konin kama fene wati taminin do altre li halal yela anin jialu ana telebani kan ka be muma ka be yemo wala toroyama ni kama fene awa metre bisaba anin do faida awa pon traité o kamba o pon mentre yena ye sendi wotre yiri la maledi sen wala yiri la kayawo wo kera sababu di awa modoli yelena ka moto kandoli yere bera moto bera jiro kabi moto jira jiro hambi moto maye boko wala mo lolu fana bonora al nido kaben awa jikoni na masuba maltre kuluni ne kono bawo pontie kulun wole tre alla taminasa aliese albranya menka o bela denin kofe awa la Guinée gouvernement ka treta ala ministre bonda men jantoni anasla la barako do na ye travaux publics di ka alisobe don konya ni na bawo ni kama fene awa faida sunkaro tre damna la leri men ni konya wuli keni yene alo kera sababu di al kama fene ko anye kadanye pon la yan awa wo pon wo asiamamba do wole ni kama fene abrake ne lama konindi abrabo yiri lama konina oneni kama fene awa abrala kuda ya abra bamban abrake sababu de bi moli etamina awa altal mbinina woko kawa fo benturaya bawa ko benturaya kana 36 man kana kaso yana mina we kilo tan ani lolu ledi ado nupo yendo faida kilo kele ye wole tala kana kilometre 36 we ko ledi mentre braye musol tro kono société men jantoni tre ala dando o société o awokaro dando ke bara konina bawo sallon alkafa ko altesitola almasla la bla molnye alkasla la bla mol tamina mbaye président de district akayiraka koni kama fene slama ba munu poma ba munu akoni baralu koni bela deni braba mentoni ko gouvernement yena kana sla la bla molnye
ko koni ko beni wu natɔ kɛla ko ale ye kɛ sababu di ale sila ni nabila ale y'a to mɔli ye tami a la population bara tɔrɔ ale bara hɛnɛ ko ale y'a to woli ye to tamina sila ni ka minnu han gouvernement ye na ala bila ɲamen kan ni kɔni kama fɛnɛ o bara kɛ sabanan kan di awa yen mɔli ɲɛ o bara kɛ sabanan kan di yen citoyen ɲɛ yen population bɛɛ ladeni ɲɛ bawo bi ale tɛ 10 lolu bɔla awa k'i si moto kan ka wa benturaya kana kasoɲala mina bawo bi ale tɛ 3 sarala mamili kɔnɔ ale retour 6 han 12 a sɛmanba dɔ o tere kɔndɔfili le dali ɲɛ ba ni kama filɛ benturaya sila o fana tere bara tiɲɛ kosɛbɛ mamili mɛni ye wala yen dɔ ka wa kasoɲala mina olu tere tɛ se bɔla yen o kɔ ba pɔ nin kɔni na ban k'a ta fana k'a bila population sago dɔ hali gouvernement tɔma labila minnu awa o kɛ ni koɲuman le di o mɔ woli ɲɛ o le ni kama fana yɔmi ali ɲa la ɲamɛ kan ten sɛwa le ye kasoɲalɛri nin na bawo sɛn min tere alima dɛmɛna o sɛn o a ye salibara o sɛn o bara la dan mɔdi ala tando o la bawo ali bɛ sabanan kan tere o le di an tere tamina yen waati min dɔ a latɔrɔya wolo waati mba fɛnfɛn sini traileri na kinya bɛ Espace TV ma awa giabon bɛɛ la wanjalan kan ana foli ko ɲuman le sela bɛɛ la deni ma li hala wole tran bolo ka bila al sago dɔ awa men kɛra sababu di al ka giya mɛ ma sɔrɔ wole lamini di a gwengwen dɔ men kan kuma kan kɔni na salma wole kɛni ma fata sano di awa men na ni bɛ sila ɲɔgɔn da la yɔmɛ ala ma fɛnɛ na ɲa men kan ten wole Alassane Kati di kuma budu la yal denkɛl dɔ kɛ Ismaël Nabe waati men natɔ li hala men kan ba kan bolo an wol fana ta kolu bila al sago dɔ jɔ yal bɛɛ la deni ma albakɛ dunya fan fan. Espace TV. Espace TV.